नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी जानिबा मीन राशि व्यक्ति फेब्रुआरी मासटी केमिति कटिबो। फेब्रुआरी 2025 रे मीन राशि व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा लव लाइफ मैरेज लाइफ भाग्य कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा आज भिडटी फेब्रुआरी मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। मीन राशि व्यक्ति माने फेब्रुआरी मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय जानिबा चाहूथिले ए वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसिछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियोटी आरंभ करिनेबा। आउ एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति मीन राशि व्यक्ति मानक पई फेब्रुआरी मासरे केमिति रहिबो। मीन राशि व्यक्ति मैंने ध्यान देखि शुणु आपणकर प्रथम घरे राहुदेव सांगरे शुक्रदेव विराजमान अछंती आपणकर तृतीय घरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर चतुर्थ घरे विराजमान अछंती मंगल आपणकर सप्तम घरे विराजमान अछंती केतुदेव आपणकर एकादश घरे विराजमान अछंती बुधदेव सांगरे सूर्यदेव एवं आपणकर द्वादश घरे विराजमान अछंती शनिदेव। दर्शक बंधु ये तो थिला नवग्रहंकर स्थिति। एबे आसंतु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। फेब्रुआरी 2025 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। प्रथम घर होइथाय आमर इम्यूनिटी सिस्टम रो घर एवं आमर हेल्थ रो घर। आपणकर प्रथम घरर स्वामी बनुछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर तृतीय घरे विराजमान अछंती। मीन राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय घरे विराजमान रहिबा जगु फेब्रुआरी मासरे आपण माने खाइबा पीबारे विशेष ध्यान रखंतु कारण आपनकु डाइजेशन एवं गैस्ट्रिक समस्या देखा देवार बहुत संभावना रही अछि। आउ ता सहित आपनकु थंडा काश समस्या देखा देवार मध्य बहुत संभावना रही अछि एवं ध्यान रखंतु जे दिने दिने आपनकु बहुत दुर्बल मध्य लागिबो। एतिपय आपण माने खास करी ट्रैवलिंग समय रे आपनकर स्वास्थ्य प्रति अधिकरू अधिक ध्यान रखंतु। किंतु फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य प्रति कौनसी भी बड़ समस्या देखा नाही केवल छोट मोट समस्या ही लागी रहिबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई फेब्रुआरी मासटी केमिति कटिबो। पंचम घर होइथाय विद्यार्थी मानक पई आपणकर पंचम घरर स्वामी बनुछंती चंद्रमा आपणकर पंचम घर को सूर्यदेव एवं बुधदेवंकर दृष्टि पड़िबो। मीन राशि विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे राहुदेव आपणकर प्रथम घरे विराजमान रहिबा जगु आपणकु दिने दिने पाठ पढ़ा मन लागिब नाही एवं आपणकर मन भितर चिंता एवं टेंशन मध्य टिके लागी रहिबो। किंतु विद्यार्थी मानक पई गुटिए बहुत बड़ खुशीर कथा हला जे सूर्यदेव एवं बुधदेव आपणकर पंचम घर को दृष्टि देबा हेतु फेब्रुआरी मासरे जदि आपणकर एग्जाम रही थाए ताहले आपणकर एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट मध्य आसीबो एवं विद्यार्थी मानक भितर बहुत भल ज्ञान एवं टैलेंट मध्य रहिबो एवं आपणकर पाठ पढ़ारे जदि आपण माने कौनसी भी डिसीजन नबाकु चाहूथिले मध्य आपण माने नै पारिबे। आपणक पई सूर्यदेव एवं बुधदेवंकर स्थिति बहुत भल रहिबो। किंतु विद्यार्थी माने सबु बेले गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे राहुदेव आपणकर प्रथम घरे विराजमान रहिकी आपणकु दिने दिने बहुत कन्फ्यूज करिवे। एतिपई विद्यार्थी माने कन्फ्यूज जमा मध्य हुअंतु नाही सबु बेले आपणकर मन को पाठ पढ़ारे लगाइबाकु चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ फेब्रुआरी मासरे आपणक पई केमिति रहिबो। पंचम घर ही लव लाइफ पई देखा जाई थाए। लव लाइन रे रहितवा व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे शुक्रदेव उच्च स्थिति रे आपणकर प्रथम घरे विराजमान रहिबा जगु फेब्रुआरी मासरे आपणकर लव लाइफ आपणक पई बहुत भल रहिबो एवं जो व्यक्ति मानकर लव लाइफ रे कली झगड़ा समस्या लागी रही अछि किबा आपणकर लव लाइफ रे कथावार्ता बंद होई जाईची ए सबु समस्या जदि आपणकर लव लाइफ रे लागी रही अछि ताहले आपणकर लव लाइफ रे लागी रहिथिबा सबु समस्या आपणक पई दूर होई जिवो एवं पुणी थरे आपणकर लव लाइफ रे मधुरता संपर्क फेरी आसीबो कारण बुधदेव आपणकर पंचम घर को दृष्टि देबे एवं शुक्रदेव उच्च स्थिति रे आपणकर प्रथम घरे विराजमान रहिबे आउ देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय घरे विराजमान रहिबे। एही कारणरू फेब्रुआरी मासरे आपणकर लव लाइफ आपणक पई बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ फेब्रुआरी 2025 रे आपणक पई केमिति रहिबो। सप्तम घर होइथाय मैरेज लाइफ रो घर आपणकर सप्तम घरर स्वामी बनुछंती बुधदेव एवं बुधदेव आपणकर एकादश घरे विराजमान अछंती। किंतु जानी रखंतु जे बुधदेव फेब्रुआरी मास 11 तारिख को आपणकर द्वादश घर को विराजमान करिवे। मीन राशि व्यक्ति माने मने रखंतु जे फेब्रुआरी मास 11 तारिख पर आपणकर मैरेज लाइफ को आपण माने विशेष ध्यान रखंतु
କାରଣ ଯେବେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ନବମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଘର, ଆଉ କ୍ୟାରିୟରର ଘର ହୋଇଥାଏ ଦଶମ ଘର। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜମିବାଡ଼ି ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କୌଣସି ବି ନୂଆ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତୃତୀୟ ଘର ହୋଇଥାଏ ପରାକ୍ରମର ଘର, ଆମର ଷ୍ଟାମିନାର ଘର। ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ବିଜି ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାନେ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାହିଁକି ନା ବୁଧଦେବ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 11 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 12 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।